अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ये तमाम नकूश जो आप लोगों को ग्लोबल अमलियात के चैनल में दिखाई दे रहा है, ये नकूश अगर आप लोग ख़ुद हाथ से लिख नहीं सकते तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन नकूश का फ़ोटो प्रिंट फ़ोटो कापी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोटो कापी भी इंशाल्लाह वैसे ही काम करेगी जिस तरह मैंने अपने हाथ से लिखी हो, क्योंकि ये सब ज़कात कबीर अकबर के अमलियात है। ये अमलियात बहुत ही ताकतवर व मुजरब अमलियात है। ये अमलियात आप लोगों को किताब में कहीं भी नहीं मिलेंगे। दूसरी बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ वो ये कि कोशिश कीजिएगा कि हर जगह से किताब लेकर, हर चैनल से अमलियात लेकर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है, ये बात आप लोगों ने याद करना है। एक अच्छे उस्ताद की ये निशानी होती है अमलियात के मैदान में कि वो अपने शागिर्दों को मना करता है हर तरह के अमलियात इस्तेमाल करने से और हर तरह की किताब इस्तेमाल करने से। उसकी वजह ये होती है कि पता नहीं चलता कि कौन सा आमिल फ़ेक है, कौन सा आमिल रेल है, किस आमिल ने कापी उठाई है, किस आमिल ने मिक्सिंग की हुई है। लोग चैनलों से तस्वीरें और तावीज़ें निकाल कर, उसकी कापियाँ निकाल कर चैनलों में लगाते हैं। कुछ लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसे निकालने के लिए करते हैं, लेकिन बाद में जो नुकसानात उठाना पड़ते हैं वो भी काबिल दीद होती है। उसमें कसूर उनका नहीं, कसूर उन लोगों का है जो बिना देखे चैनलों में घुसकर तलस्मात व तावीज़ात उठाकर या वजीफ़े उठाकर वो काम करने लगते हैं। मैंने नोट किया है 99% लोग जो अमलियात के सिलसिले में चैनलों से और दूसरे ऐसे किताबों से वजीफ़े उठाते हैं वो सब रुज्जत के शिकार हैं। जो बहन भाई, जो दोस्त मेरा ये वीडियो, मेरा आवाज़ सुन रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ऐसे चीज़ों से दूर रहे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। आप तरह तरह के वजीफ़े करते हो, तरह तरह के वजीफ़े आपको बता दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ वजीफ़े बता दिए जाते हैं। बाद में आप रुज्जत का शिकार हो जाते हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आप पर बंदिशें लग जाती है, आपके बच्चों का ज़िंदगी और मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि चैनलों से दूर रहिएगा, किताबों से दूर रहिएगा। जहाँ भी आपको कोई मुस्तनद और बेहतरीन उस्ताद नज़र आए, कोई बेहतरीन चैनल नज़र आए, वहाँ से फिर आप लोग वजीफ़ा और अमल उठा सकते हो, और वो वजीफ़ा, वो अमल इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन काम भी दे सकता है। तो ग्लोबल अमलियात के जो तलस्मात हैं वो अगर आप लोग लिख नहीं सकते तो उसकी फ़ोटो कापी, फ़ोटो प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो के एंड में, आखिर में एक छोटा सा स्पेस मैंने रखा है जहाँ पर तावीज़ पर ग्लोबल अमलियात का नाम या नंबर नहीं लिखा होता, वहाँ से फिर आप लोग फ़ोटो प्रिंट और फ़ोटो कापी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। नाज़रीन इकराम, ये अमल शुगर का अमल है। अब शुगर किस वजह से होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्यों इतना मुश्किल और नापैद है, इसके कई वजूहात हैं और इस पर मैंने 5 वीडियो पहले बनाए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो हैं। शुगर काला जादू से भी होता है, शुगर मोरूसी ख़ानदानी भी होता है, शुगर डिप्रेशन परेशानियों की वजह से भी होता है, शुगर लबलबे की ख़राबी से भी होता है, और शुगर ख़ासकर जिन्नाती और आसिबी असरात से भी होता है। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यह आप लोगों ने नोट करना है, ख़ासकर आमिलीन भाई के लिए और उन दोस्तों के लिए जो बड़े बड़े मरीज़ों के पास आते हों, जो इलाज करते हों, जो डॉक्टर हो। जिन्नात हर उस जगह पर बैठते हैं जो जिस्म के हिस्से में कमज़ोर हिस्सा हो, वो चाहे दिमाग हो, दिल हो, इसी तरह लबलबा हो, यहाँ तक कि हड्डी व जोड़ पर भी वो बैठते हैं जो कमज़ोर हों। उस पर अमला बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी करते हैं और असरअंदाज भी उस पर जल्दी हो जाते हैं। तो लबलबा तो बहुत कमज़ोर है, लबलबे पर जिन्नात बैठकर उसमें ऐसे सुराख और जालियाँ बना देते हैं, उसको ऐसे बिगाड़ देते हैं कि उसका इलाज फिर मेडिसन में मुश्किल हो जाता है। मेडिसन से कंट्रोल तो कुछ दिन हो जाता है लेकिन मुस्तकिलन ख़त्म नहीं होता। और अक्सर मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जब तावीज़ से उसका काम चलाओ तो उसका ब्लड शुगर जो है वो फ़ौरन गिर जाती है और नीचे आ जाती, नॉर्मल हो जाती है।
میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں یا مجھ سے باہر، پاکستان سے باہر جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کی شوگر کا علاج بغیر تعویذ کے کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کام چلانے کا، یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کا علاج میں بغیر تعویذ کے کرتا ہوں، الحمدللہ ان کے کومنٹ بھی آپ دیکھیں گے۔ اگر تو وہ ان کا شوگر جناتی تھا تو وہ بہت بہترین طریقے سے اور جلدی 5 منٹ کے اندر اندر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسمانی طریقے سے اس پہ بیماری لگ گئی تھی شوگر کی، تو وہ بھی تعویذ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کا مرض کوئی لا علاج نہیں، بہترین علاج اس کا ہے، تعویذ میں بہت ہی بہترین اور زبردست قسم کا اس کا علاج ہے۔ تو یہ عمل خاص کر شوگر کا عمل ہے، بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو، یا والدین شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، یا اسی طرح دوست اور رشتہ دار کوئی بھی دوست شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، بچے شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ اس کے لیے یہ تعویذ لکھ سکتے ہو۔ 1 عدد تعویذ آپ نے لکھنی ہے نیلے سیاہی سے، اور 3 عدد نقش آپ نے لکھنے ہیں، جو کہ ہر رات کو ایک نقش پلایا جاتا ہے پورے دن، مطلب 24 گھنٹے میں آپ نے ایک نقش پلانا ہے، اسی طرح 3 دن آپ نے 3 نقش پلانا ہے۔ اور اگر آفاقہ ہو اور شوگر کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ نے 12 عدد یہی نقش الگ سے لکھنے ہیں۔ تعویذ کو 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست وہ مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں۔ گلوبل عملیات کا جو چینل ہے وہ بہت ہی زبردست و مجرب چینل ہے۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جسمانی جو امراض ہے اور دوسرے جو امراض ہے اس کے ویڈیوز بھی شیئر کروں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے پھر آسانی بھی ہو، آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو اور آپ لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکو۔ ایسا کوئی شخص نہیں اور ایسا کوئی گھر نہیں جس میں جناتی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیجیے گا کہ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ میں کومنٹ بھی کیجیے گا۔ آپ کی جو بیماری ہوگا وہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا یہاں سے بھی آپ لوگوں کا کام کیا کروں، اور خصوصاً آپ لوگوں کو اپنی وظیفے میں شامل کروں۔ انشاءاللہ جب میں آپ کو جس شخص کو میں وظیفے میں شامل کروں گا وہ شخص میرے شاگردوں میں سے ہوگا، وہ شخص میرے قریب تعلقین میں سے ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیجیے گا وظیفے میں شامل ہوگا۔ وظیفے میں شامل ہونے کے لیے کومنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کے شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ خصوصاً شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، ساتھ میں لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، خصوصاً ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات حل کر دے۔ اللہ حافظ۔